Michiamo ewo Awurade Yesu Kristo din mu. Ede Awurade ase sɛ ɛna nso wabie kwan ama me ne omienu sɛ yɛnwenwen Onyankopɔn ayaresa tumi ɛho. Ɛnɛ etifi asɛm a mepɛ sɛ yɛde tu yɛn ho fo. Mato din sɛ Nyankopɔn ɔno ɛna saw yarewa nyinaa. Megye sɛ yɛn nyinaa ɛwɔ awerɛhyɛmu sɛ na yɛwɔ gyidie nso sɛ ayaresa ɛwɔ hɔ ama obi biara. Ne sɛ nti ne sɛ yɛnim sɛ Nyankopɔn no akasa ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu. Na ne su ane ne ban nso kyerɛ sɛ ɔyɛ Onyankopɔn a ɔsa ne mma yarewa nyinaa. David ehu saa hintasɛm yi ɛwɔ nnwom 103. David ɛma yɛte aseɛ sɛ Onyankopɔn dɔ a ɔwɔ ma me ne omienu no emu ne hwehwɛbea. Ɛsiane sɛ ɛyɛ adeɛ Onyankopɔn yɛma yɛn ɛda n'adi pefee sɛ ɔdɔ yɛn na ɔpɛ yɛn asɛm. Ne sɛ nti David yi Onyankopɔn ayɛ ɛwɔ nnwom 103 no. Ɔtwe adwene si Onyankopɔn n'animuonyam ne ɛne Onyankopɔn nso ne mmaniyɛ ɛne Onyankopɔn dɔ a ɛyɛ ɔda n'adi ɛkyerɛ yɛn a ɔkasa ɛwɔ nnwom 103 nkyekyɛmu 3 no. Ɔka sɛ na hwɛ ɔde yɛn mfomsuo nyinaa ne yɛn bɔne nyinaa kyɛ yɛn na ɔsa yɛn yarewa nyinaa a me ne omienu deɛ nso ɛka ho. Ɛmfa ho yaw ne ahokyerɛ a wabrabɔ ɛtu ɛsa ɛwɔ mu. David sɛ sɛ du mpɛmpɛnsuo bi na hu no sɛ nipadua no ago ayɛ mmerɛ, yadeɛ ateatese ɛwɔ mu a na ɛka wo hyɛ a David ɛkae me ne omienu sɛ Onyankopɔn nkoa na ɛbɛtumi asaw yarewa nyinaa na wagye wo nkwa nso afiri owuyadeɛ mu. Nyankopɔn asɛm a yɛtwerɛ kronkron ɛka kyerɛ yɛn sɛ Yesu Kristo asɛnnua no so na ɔfa yarewa nyinaa kɔɔyɛ. Yɛama ne hunu yɛyaw na ɛnamano so nti ɔgye yɛn na ogu so gye yɛn. Ne sɛ nti ne sɛ ne ma ntam pii no mu ɛna ɛsa yarewa nyinaa. Yɛyɛ nipa yɛ mmerɛ yɛkɔ a yɛbɛyi ɛtɔrɔ bi a na ato deɛ den na mmerɛyɛ aba nipadua no mu. Nso ne nyinaa mu no Onyankopɔn ho bammɔ ne ne hwɛ sie deɛ ɛwɔ hɔ daadaa nsa da. Enti ɛtɔda bi na sɛ okra aboto, ɛtɔda bi na sɛ nipadua no ayɛ mmerɛ a na adwene no nso ato nkra sɛ anidasoɔ nyinaa so ɛba saa na ɛyɛ wo sɛ baabi aduru deɛ ɛbɛyɛ dɛn na manya apɔmuden. Nso
onyankopɔn asɛm ɛhyɛ yɛn nkran tu yɛfo sɛ onyankopɔn de otumi adeɛ nyinaa yɛ enti sɛ ba sɛ mene mmienu kɔ saa tebea no mu a ahokyere no mu a na saa yarewa yi ɛɛgo yɛ so atɔprɛ a na ɛɛka yɛ hyɛ a onyame hyɛ yɛn nkran sɛ ɛsɛ sɛ yɛsɛ yi gyina sɛ asraafo a ɛkudie gyidie kyɛ mu a ɛbɛtumi de akokoduro ama ɔhaw a yɛkɔm no ate aseɛ sɛ ɛne kwasɛm sɛ yɛwɔ nyame bi a ɔyɛ ɔgyefoɔ ɛsiane sɛ yesu kristo ɔnam asɛnnua no so wuo ne wusɔre tumi no ama yɛn ayaresa a ɛnka bi ɛsɛ nti no sɛ yɛrekɔ a yɛreba yi ɛto deɛ ɛden a yɛnim sɛ ɔnidaa soɔ an sɛ ba sɛ yɛade aka wato hɔ a ɛnyɛ ahogono ɛsiane sɛ ɛduru saa mpɛmpɛnsoɔ no a ɛyɛ a na afei ɛnoɔma ɛkɔm ahokyerɛ yɛ a wokɔm ɛtɔre bi ɛyɛ wo sɛ merebɛwu ani ɛnso ne nyinaa mu no onyankopɔn adom n'ahomɔborɔ na yɛm yi a ɛwɔ hɔ ma menom yie no nti ɛduru mpɛmpɛnsoɔ bi a sɛ yɛsu frɛ no ne yɛtɔ ne nkra a na watene ne nsa na wame asɔle agyina yɛ anammɔ nso a yɛnte yɛ obia wɔ nipadua no mu na afei yɛakɔ yɛ adwuma so yesu ɛnim wo haw yesu onim wabɛbrɛ sɛ na ne nyinaa mu no nso saa bɛbrɛ sɛ yi ne ɔhaw a ɛkɔ so wɔ berɛ mu nyinaa nso ɔwɔ ho ano yie ɛsiane sɛ n'asɛm ɛma yɛte aseɛ sɛ every problem biara ɔwɔ ne promise ne sɛ nti wonyarewa wo haw w'atete ne nyinaa mu no ɔma ne nka wo nhyɛ ma w'anim ngu ase ɛsiane sɛ paulo ama yɛte aseɛ sɛ yɛkyɛ nkonimdifoɔ ɛnɛ megyina yesu kristo dii mu ne n'asɛm a waka no wɔ Twerɛ Kronkron mu na megyina so ɛpɛ mu ka sɛ onyankopɔn tumi bɛgye wo na agye wo afiri ɔhaw a wokɔ mu onyankopɔn Honhom Kronkron ɛmfa n'asɛm ɛma wo wonya apɔmuden a ɛnka bi ɛwɔ wo honam mu onyankopɔn nsoma n'asɛm na mbɛsaw yarewa nyinaa baabi a wobia saa bere ebia na woda wokɛtɛ so a wosi apini onyame asɛm a ɛnkwa wɔ mu no ɛnhyɛ wo den na mpagya wo nsi hɔ ne mɔ na ɛma wohu no sɛ ɔno nkutoo ne bɛtumi de asomdwee adua w'akoma mu ɔno nkutoo nso ɛne bɛtumi ɛde ayaresa abrɛ honhom kra no nipadua ɛho ma asɛm bi na wama akwatenten ame a ɛnka bi ne din de Jehovah Rapha me nyankopɔn sam yarewa nyinaa na ogu so ehwie ne honhom ogu so hwie na yaresa ogu so hwie ne nsɛnkyerɛnne ogu so hwie na wanwa adwuma na wabie te sɛ sutene a ɛtene awura wo mogya mu wo kra mu honhom mu ne wo nipadua mu na ɛhyɛ totorobɛnto bi ɛwɔ honhom na wo kra mu ne wo nipadua mu te sɛ deɛ Nyankopɔn asɛm ɔno ɔnam na
ɛho ɔha no Nyame asɛm a no ɔnam na ɛho ɔha no mbomwura wo nipadua mu na esum bi wo nipadua ne mu Nyame asɛm a kanea Nyame asɛm a yɛ nokorɛ Nyame asɛm a yɛ nkwa no ehu tiri ne nyina ntongo na ɛma saa nokorɛ no eni hene isan sɛ Bible say wobɛhu nokorɛ no na nokorɛ no bɛmu anya fa ho die na Nyankopɔn mo anante ɛwɔ akwa ho sɛm mu Nyankopɔn deɛ ɛba ne saa anim anhyɛ ɛna dadi na wo nso a wasaw yarewa nyinaa nso no na wama abotɔyɛ mu nanso ne nyinaa mu no ɛtɔ da bi a ɛyɛ na meyɔ ne ba saa no a na yɛyɛ sɛ baabi a yɛdu no anidaaso nyinaa sa ɛtɔ da bi a na abrabɔ mu asorɔkye ɛbɔ yɛn ɛtɔ da bi a na nkuguo nso abɛtwintwan yɛn anan mu COVID-19 kura deɛ de baa ne sɛ afei de ka bebree kura bɛgu nipa so bebree adwuma bɛsɛeɛ yadeɛ no a ɛde baa no kura deɛ afei bi kura kɔ asamaado ɛba saa ne nipa koma abɔto nso ne nyinaa mu no Nyankopɔn ɛhyɛ me ne mmienu den sɛ yɛmfa yɛwerɛ ɛnhyɛ di mu ɛsiane sɛ yɛkra a woyɛ mu no yɛkra no ɔno ɛna ɛbɛtumi ama yɛkra ani agye yɛne da so hɔ ma wo sɛdeɛ sitie bi a wo nsa bɛka anidaso yɛ anidaso a ɛyɛ Nyankopɔn anidasoɔ a ɛgyina Nyankopɔn fapem so a ɛma wontɔba ha na wokantom w'anim agu ase yɛyɛ anidaso a mpo saa bere honammerɛ yaw mu yadeɛ aka wato kɛtɛ soɔ no ɛbɔ dawuro ɛwɔ w'adwene mu honhom no wokra mu sɛ ɛto sɛ deɛ ɛden a Onyankopɔn bɛbɔ asɔre Onyankopɔn ankasa nkuta wo nsa nifa mu na ɔma wo nte aseɛ sɛ ɛnsɛ sɛ wo soro ɛsiane sɛ ɔno nkutoo na ɛbɛtumi aboa wo Awurade ntwe w'adwene nyina n'asɛm so na wo nso pene so sɛ wode w'adwene so bɛsi n'asɛm so sɛ Nyankopɔn ɔnyi wo twetwereɛ na ɔma wo ehuhum sɛdeɛ Paulo ɛka kyerɛ Timothy no ɔsɛ wama wo tumi ɛne ɔdɔ ɛne adwemuteɛ nanka anigye sɛm ɛbɛbɛ koraa ne sɛ kabere a wode w'adwene nyinaa na wakoma nyinaa asi Onyankopɔn so yi anka anigye sɛm ɛwɔ ne sɛ anka bere a Nyame asɛm ahyɛ wo ne awie no na nka wama wo napa a wobɛda ɛnya ɛhome a wobɛsɔle anapa na mpo wadɔfo no mu hu w'anim a ɔmde anigye aka sɛ Nyankopɔn ɛyɛ nokwafoɔ ɛnyɛ no nko saa bere na nso ne Nyame asɛm nso a wokan a wotie nso na ɛno nso ɛkenya wo na ɛbɔ dawuro bi ɛwura w'adwene mu honhom na okra mu sɛ hwɛ Nyankopɔn nkyɛn nko a na wobɛtumi ɛnya ahoɔden a ɛde ayaresa ɛbɛbrɛ wɔm ne sɛnti ne sɛ w'adwene nyinaa bɛsi Onyankopɔn no korɛ so na saa adwene no a bɛsi Nyankopɔn no korɛ ɛno ade bɛmu akoma mu asomdwie na ɛdi nkonimdi abrɛ wo nnɛ mpaebɔ ne sɛ Nyankopɔn bɛboa wo na wasi gyinaeɛ de w'adwene asi Onyame asɛm so na wode w'akoma nso asi odiɛfoɔ prɛko pɛ no so ɛsiane sɛ ɔno nkutoo ɛna tumi ɛnyane ne dɔba Yesu Kristo ɛfiri awufu mu ɛma yɛhu sɛ
sana damenam no kora po no emu da ho pefe onim wasɔre minua dendie nanso emu adwene nsi yaw no so bibiri emu adwene nsi die nipadua no edu komu no nemum fuani da so nyina esi ewusɔre tumi so yi apaye ma wo sɛ onyame wo kronkron edi wani mu kan na enhyɛ wo den na nkyekye wo werɛ na ɛma wo apɔmuden enka bi megyina Yesu Kristo di mo ɛbɔ mpaeɛ sɛ onyame ayaresa ɛma wo nsɔre nyina wo na so ɛwɔ Jesus Christ di mo wone me mpaeɛ saa bere mu yi pray me pese wone me ya adwene ne yɛbɔ saa mpaeɛ yi yɛgyina onyame asɛm a ɛma yɛte ase sɛ onyankrompɔn te asefoɔ ne sa yarewa nyinaa na ɔgye yɛnkwa ɛfiri owu mu no na yɛkasa kyerɛ yarewa bi a nam nipadua no mu ɛgyina onyankopɔn ayaresa tumi so ɛka kyerɛ mmerɛ ɔyɛ sɛ mmerɛ ɔyɛ yi ɛnɛ onyuma bɛwieɛ nipadua no ɛyɛ onyankopɔn asɔre dan nti na yɛhyɛw ɛwɔ Yesu din mu sɛ firi mu fi ɛwɔ nyankopɔn ba Yesu din mu Awurade ma wo anidaso nka bi na bere a wogyina wo nan so a wonte yaw bia wo nipadua yi mu wode ayeyi ne animuonyam ama Awurade nyame nhyira wo meda wase sɛ nso watie asɛm a ɛde nkuranhyɛ ne ayaresa berɛ wo yi yɛbɛsan so ate yɛ ho nka biom bye bye